Grabe ka humot nga gibutangan og kaning vanilla og kaning star margarine no. Humot. Mura og kasaba na hinuon, kasaba pay. Humot gid ni lami ni. Kay naay star margarine. Palamanan pa og bukhayo. Ayos na. Nahuman na ako glikit. Ako na ning itak-ang. Yan ang akong lidgid. Snack. Para snack. Nanay akong snack ko, no? Nanguha ko kalibre dito sa Atbang gahapon. Mauni nga ako gihimo og lidgid. Gibutangan og star margarine og lubi, bukhayo. Maura ni ang akong painit mga labs. Mga unta mga labs. Lidgid nga naay bukhayo. Liglid nga kalibre. Ako pamahaw pala sa kape. Mamahaw ta. Kanila kape. Sa gulan ako nag-star margarine pagkuan. Ug-lubi. Humot star margarine. Mamainit ka. Nga pa may kalibre na mo dito sa Atbang. Mauni nga. Nanguha mi gahapon. Mga nilidgid na ako. Kaya, mura takha na po ta si gidong ag. Mao nang ato na po palainan. Mao di ay ning nagkaon ako. Painit. Nga unya na po. Snack na siya. Daghan gud niyo. Unta.